Hi, hello everyone. Welcome to my YouTube channel, What the Bible Says, God Says. Again, this is our third lesson on the subject of soteriology. And again, as sama sa akong batasan o naandan, mga kaigsoon ko kay galaan, muhalad una ako og awit para sa inyo ha, o of course, unang-una gyud para sa atong buhi nga Dios. Ug manuluwas nga mao si Ginoong Hesus. The title of this song is entitled He Touched Me. For those of you nga kabaluan ni nga kanta, pwede mo makasabay sa kuha while I will be singing. Shackled by a heavy burden, neath the load of guilt and shame, then the hands of Jesus touch me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. Thank you, Father God, for touching our lives this evening hour. Ginoo, pinagi sa imuhang mga pulong. Salamat aman nga langiton nga imo kaming panalanginan sa mga tuon kami niini o Dios. Ablihan mo ang among espirituhanong sa labutan aron among masabtan Ginoo ang kamatuoran gikan sa imuhang mga pulong. Ilabi na Ginoo niining mao nga subject mahitungod sa kaluwasan. Labing mahinungdanong butang Ginoo nga angay namong mahibal-an, angay namong makatunan niining among kapanahonan karon. Lord, salamat Ginoo sa imong balaang espiritu, and we recognize Him tonight, which will be our master teacher, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton sa among taliwala. And again, thank you for the fresh manna of revelations nga imong ihatag kanamo nining takna karon gamit ang imong ubos nga ulipon. We commit all these things into you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, welcome sa ato ang third lesson under the subject of soteriology. Yesterday, doon na atong question gikan sa ato ang viewer nga atong resolve mga kaigsoon ko kay galaan, and I was thinking nga ang kadtong 36 minutes more o kulang nga atong express o atong ma-explain tanan ang kamatuoran mahitungod niining mga pagtulon ana. So akong
paningkamutan nga masumpayan no nining taknaa karon sa kagabion kadtong maong line of thinking sa atong mga kaigsuonan o kahigalaan nga anaa sa baruganan nining gitawag nato nga unconditional eternal security. So karong gabion na atong i-continue ang maong line of thinkings nining gitawag nato nga usas nga doktrina. Once saved, you are always saved. Unya atong tan-awon usab ang pipila pa ka mga bahin sa kasulatan nga nagahisgot usab niining maong kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. Unang-una sa Jude verse 3 nagapasilaan kanato ang pulong sa Dios nga nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan nga sa makausara o sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. So adunay tinuohan din hingiskutan mga kaigsunan ko ang balaang kasulatan nga sa makausa gitugyan ngadto sa mga balaan. Kini nga tinuohan mao kini ang biblikanhong matang sa mga pagtulunan nga atong paghisgutan ining takna karon sa kagabion ug nga atong i-compare kining mga linya sa panghuna-huna sa atong mga kagalaan ug kaigsuonan nga anaa nagapupot, nagabarog nining maong doktrina mahitungod sa unconditional eternal security. Now, gahapon naka-resolve na dunay duha ka line of thinking nga akong na explain sa inyo ang kadtong they're thinking about John 3:16 nga ang gift nga ihatag sa Ginoo for those who believe kang Ginoong Hesus, ihatag samahan for those who believe kang Ginoong Hesus is eternal life. So walay sabit no, walay problema na mga kaigsunan ko. Dili ta mo supak nga ang madawat sa usa ka tawo sa dihang dawaton niya ang atong Hesus Kristo is eternal life, no? O niya ang problema diha na sa pag-explain o pagsabot nila nga matud nila kumo kay eternal life man ang gihatag sa Dios kanato, dili man temporal life. So kay eternal life man ang gihatag, therefore we can be saved always and we will remain as a saved person until the end, bisag magunsa ka o unsay buhaton nimo. So sa ako nagikaingon sayop ni nga maong line of understanding, no? Ang nature of the gift is eternal. Pero ang capacity of the receiver to receive it is temporal. Walay problema ang gift, eternal na. Eternal life, everlasting life, maura na sila. Pero ang atong question dire, ang abilidad o ang kapasidad or ang tagahum sa usa ka nagdawat niini kung makagarantiya ba siya nga hangtod sa katapusan dili kini mawala gikan niya. Sa ako nang gikaingon, dili ta makagarantiya. Mga tao lang ta mga kaigsunan ko. Matod pa ni Jesus, without me you can do nothing. So ang nature sa gift is eternal. Pero ang possession, ang pag-hold niini sa usa ka receiver is not eternal, is not everlasting. Wala ta masayon, mga kaigsunan ko, ang Dios lang ang nahibalo. So ato ni siya nga gi-refute. And secondly, atong nahisgutan ang kabahin sa kadto ang Juan kapitulo 10 27 ngadto sa 9 nga walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Ginoo, pero it doesn't follow also nga dili ka pwedeng makatalikod na o dili ka pwedeng makabiya sa Ginoo. So secondary agent wala gyud, bisag isa gi-enumerate ni Pablo sa Roma kapitulo 8, gi-enumerate niya ang tanan, wala gyud ni adto makapahimulang kanato. Pero by our own free will, pwede tang makabiya, pwede tang makatalikod sa Ginoo. And we have scripture references na atong gihisgutan niini mga kaigsunan ko kagahapong adlaw as a support. So karong gabi na another line of thinking na usab atong i-resolve kining nag-ingon nga a truly saved person cannot turn his back away from God.
kung tinuod ka nga nakadawat daw sa kaluwasan, dili na ka pwedeng makatalikod pa sa Ginoo nga maoy nagluwas kanimo. Mga kaigsoon ko, kini nga line of argumentation, kini nga linya sa hunahuna, nagpasabot lamang kini nga wala siya nagabasa sa Biblia. Kaya kung imo basahon ang Biblia, mga kaigsoon ko, daghan diring mga tao nga once upon a time nakadawat na sila sa Ginoo. Daghang mga tao diri nga once upon a time follower of Christ na, believer of Christ na. Gani ang uban kanila have already tasted the heavenly gift from God, of God. Mga kaigsoon ko, nakatalikod o nagtalikod sila sa atong Ginoo Kristo. Daghan din sa Biblia. Mabuntagan ta kung ato ning tinagsahon. Ang una nga verse, mga kaigsoon ko, akong i-share sa inyo, 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 11. Mao kini ang testimony ni Pablo kaniadto sa iyang pagpamuhat. Matod pa niya 2 Timoteo 4, 9 ngadto sa 11. Nagsulat siya kang Timoteo, paningkamuti ang pag-ari kanako sa madali. Kay ako gibiyaan ni Dimas tungod sa iyang gugma ni ining kalibutan na karon. Adunay Dimas nga gihisgutan dinhing kaubang apostol Pablo sa iyang missionary journey. Ug namatod pa niya sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, paningkamuti ang pag-ari kanako sa madali. Dali gyud ayon. Kay wala na ko'y kauban diri. Nganuman, gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang gugma nining kalibutan na karon, og miadto ngadto sa Tesalonica. Si Crescente miadto ngadto sa Galacia. Si Tito ngadto sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang ania uban kanako. Kuhaa si Marcos og dalha siya diri uban kanimo, kay siya kapuslan pag-ayo sa pag-alagad kanako. So kini si Dimas usa ni ka atong kaingon ta nga usa ni siya ka masibuton sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa ni siya ka madasigon sa pagpamuhat sa mga bulahaton sa Ginoo. Pero niining higayon na, mga kaigsoon ko, matod pa ni Apostol Pablo sa iyahang sulat ngadto kang Timoteo, nga gibiyaan ako ni Dimas. Unya dayon, matod pa niya, tungod sa iyahang gugma niining kalibutan na karon, miadto siya sa Tesalonica. Unya nagreport na po siya, di lang kay si Dimas, si Crescente pod. Gibiyaan gihapon ang buluhaton sa Ginoo ni ngadto Galacia. Si Tito pod gibiyaan pod ang buluhaton sa Ginoo ni ngadto Dalmacia. Unya si Lucas na lang ang nagpabilin uban kaniya. Matod pa niya diri, kuhaa si Marcos og dalha diri uban kanimo, kay siya kapuslan pag-ayo sa pagpangalagad kanako. So kining mga tawhana, mga kaigsoon ko, involved na sila sa ministry. Pero tungod sa ilahang gugma sa kalibutan, matod pa sa sulat ni Apostol Pablo, bibiyaan nila ang buluhaton sa Ginoo. Another one, dili lang kay si Dimas, mga kaigsoon ko, ang bibiya sa pagpangalagad tungod sa iyang gugma nining kalibutan na karon. 1 Timothy chapter 5 verse 5 to 6. Mo kini ang pulong sa Ginoo. Ang babae nga tinuod gayud nga balo ug nagapuyo nga mag-inusara, nagabutang sa iyahang paglaom diha sa Dios og nagpadayon sa pangamuyo o pagampo sa magabi o sa adlaw. 6. Apan ang babae nga balo nga mapatuyangon sa ihang kaugalingon, patay na bisan samtang buhi pa siya. So dunay converts din mga kaigsoon kung gihisgutan ni Apostol Pablo nga mga babaeng balo. O niya adunay gihisgutan niya diri nga balo nga mibalik sa pagpatuyang, no? Pagpatuyang sa mga kailibgon niining kalibutan na o niining kinabuhia karon. So naa si Dimas, naa na po'y babae diri nga balo nga nibalik sa pagpatuyang sa pagpangibog matod pang Apostol Pablo sa iyahang sulat. Matod pa niya, buhi pa siya, patay na nga daan. Meaning to say, nangalagad pa siya sa Ginoo, pero wala na'y
pulos kay nibalik siya sa pagpatuyang sa mga pangibog nining kalibutan na karon. 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20. Another example mga kaigsunan ko, another scripture reference nga mo support nga dili tinuod kung ang usa ka tawo nga nakadawat na sa Ginoo dili na siya makatalikod pa sa Ginoo, dili na tinuod. 1 Timothy chapter 5 and 6 mao kini ang giingon sa 1 Timothy 1:18 to 20. Mo naman nato ito nabasa. Kining maong sugo akong gitugyan kanimo Timoteo, anak ko, sumala sa mga propesya mahitungod kanimo nga dinasig niini ikaw makigbisog sa maayong pakig-away nga magahupot sa pagtuo ug sa maayong kaisipan tungod sa pagsalikway sa kaisipan pipila ka mga tao nakahimog pagpanglunod sa ilang pagtuo nga ang uban kanila mao si Herminio ug si Alejandro nga akong gipangtugyan ngadto kang Satanas aron makabot makakat-on sila sa dili pagpasipala. So adunay mga believers gihapon dinhi mga kaigsunan kong gihisgutan si Apostol Pablo once upon a time nangalagad si Ginoo apan along the way matud pa ni Apostol Pablo nangaunlod sila sa ilahang pagtuo mao si Herminio ug si Alejandro. So naunlod sa pagtuo meaning to say mibiya sa Ginoo. Dili man mo unlod sa pagtuo ng nangalagad pa sa Ginoo. Mo't pasabot sa niunlod sa pagtuo mga kaigsoon kong higalaan, nibiya na sila sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. O tungod niini matupang Apostol Pablo, gitugyan ko sila ngadto kang Satanas. Tanawa? So nakatalikod gyud mga kaigsoon ko, nakabiya sila sa pagpangalagad sa Ginoo. And lastly, kini si Judas. Kitang tanan nakaila magita kang Judas, usa sa 12 ka mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Siya mismo ang atong Ginoo mao ay nagpili kang Judas. Ang atong Ginoong Jesucristo mao ay matuto kaniya sa pulo, nagatudlo, pakig-uban-uban sa matag adlaw mga kaigsoon ko. Kang Ginoong Hesus kining tawhana si Judas nga Iscariote. Pero kung atong tanaw ng Lucas 22 versikulo 3, mga kaigsonan ko, misulod ang yawa matupad sa Biblia kang Judas nga Iscariote. Unya dayon ang nahitabo mao nga nagplano siya pagbudhi kang Ginoong Hesus ug nga gibudhian gyud niya ang atong Ginoong Hesus. Ginoong Jesucristo wala madugay gikan sa paghuna-huna niya nga mubudhi siya kang Ginoong Hesus. So labaw pa ni mga kaigsoon kong higalaan sa pagbiya sa pagtuo. Pagbudhi na gyud ni sa atong Ginoong Jesucristo. So ayaw kog ingna nga dili to sila tinuod nga mga tinawag. Mismo personally ang atong Ginoong Jesucristo ang nagtawag. Ang atong Ginoong Jesucristo ang kung sa ato pang termino karon, ang atong Ginoong Jesucristo maoy nagsangyaw, maoy nag-Bible study adto. No, kung sa ato apa karon nga term maoy nagpadawat sa Ginoo ang atong Ginoong Jesucristo. Nahimo na gani siyang dili yano lang nga magtotoo og follower kang Christ, unili apostolis gyud sa atong Ginoong Jesucristo. So nibiya no matupas bala kasulatan nakabiya ning mga tawhana gikan sa Ginoo. Apostle Paul in advance also talk about this condition of turning away from the faith. O kini iyang gisulat agig pasidaan ngadto sa mga Kristohanon. Ang libro sa Hebrehanon mga kaigsunan ko kay kalaan gisulat ni ngadto sa mga magtotoo. So unsay giingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtotoo? Hebrehanon 6:4 ngadto sa 6. Mao kini iyang giingon. Kay bahin ni ato mga tao nga sa makausa na lamdagan na unta nga nakatilaw na sa langit nung gasa, nakaambit na sa Espiritu Santo ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot ug unya managpanibog sila dili na gayud mahimo ang pagpabalik pa kanila
sa paghinulsol. Sanglit gituyuan man nila ang paglansang pag-usab sa anak sa Dios ug sa pagpakaulaw kaniya sa dayag. So kining tawhana mga kaigsunan kung aghisgutan ni Apostol Pablo diri, although this is a prophecy, kibali mga pulong o mga huluhisgot ni Apostol Pablo kabahin sa mga butang na manghitabo sa umalabot nga kapanahunan, siya naghisgot ng daan. O kini nga hulagway nga iyang hisgutan, hulagway kini sa usa ka Kristohano na. Hulagway kini sa usa ka nangalagad na sa Ginoo. Hulagway kini sa usa ka tawo nga luwas na, nakadawat na kang Kristo. Tanawa ra gud ginon sa niya pag hulagway, nalamdagan na, no? Nalamdagan na, unya nakatilaw na sa langit nung gasa, nya nakaambit na sa Espiritu Santo, no? Unya nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Unya nakatagamtam na usab, nakasinati na sa gahom sa mga kapanahunan nga umalabot. So dili ni ingog unbeliever. Usa ni siya ka believer na dinhing gisgutan ni Apostol Pablo. Matagnaong pulong ni Apostol Pablo mga kaigsunan ko. So therefore makaingon ta nga kining notion, kining line of thinking nga truly saved person cannot turn his back away from God is false. Dili ni si tinuod mga kaigsunan ko. Dunay daghang nakadawat na sa kaluwasan sa Biblia nga mitalikod sa Ginoo. Ug nga gani siguro sa atong kapanahonan karon, ikaw gani mismo. Ikaw mismo gani naa kay kaila siguro nga kani adto Kristohanon unya karon na backslide na, wala na diha sa Ginoo. Ako daghan ko kaila nga ni talikod sila sa Dios. So kini siya mga kaigsunan ko, biblically o experientially kini nga notion nga sa dihang ang tao nakadawat na kang Kristo, dili na siya makatalikod sa Ginoo, usa ni siya ka bakak, usa ni siya ka hirisi, usa ni siya ka pagtulunan nga dili biblikanhon nga pagtulunan mga kaigsunan ko. Okay. Moadto ta sa daang tugon mga kaigsunan ko. Nakaila siguro ta kang Solomon. Usa ka pinaka amigo sa atong Ginoo. Gani gihatagan siya og kaalam nga matupas bala ang kasulatan, wala pay tawo nga sama niini ka maalamon. Nya dili lang kay kaalam, hasta bahandi gidugang pas Ginoo. Tungod kay ang Dios nalipay, ang Dios nahimuot sa kinabuhi aning tawhana, si Solomon nga anak ni David. Tanaw ang nahitabo sa kinabuhi ni Solomon. Uno mga Hari 11 versikulo 11, kapitulo 11 versikulo 4. Mao kini ang kasaysayan sa kinabuhi ni Haring Solomon. 11:4. Kay nahitabo sa diha nga si Solomon tigulang na, ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyahang kasing-kasing sa pagpanunot sa laing mga Dios, ug ang iyang kasing-kasing wala mahingpit kang hiyuba nga iyang Dios, ingon sa kasing-kasing ni David nga iyahang amahan. Nagingon ang versikulo 4 nga naliso ang kasing-kasing ni Solomon. Tinuod ba nga naliso gyud mga kaigsunan ko? Or liso-liso lang, no? Atong tanawon. Kung tinuod ba gyud ni nga naliso, versikulo 9. Og si Jehova nasuko kang Solomon tungod kay ang iyang kasing-kasing naliso man gikan kang Jehova, ang Dios sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha. So naliso gid ay nga tinuod ang kasing-kasing ni Solomon, kay nasuko man ang Dios. Kay kung wala pa maliso mga kaigsunan ko ang kasing-kasing ni Solomon, wala unta masuko ang Dios. Sa ato pa mga kaigsunan ko, gikan sa daan padulong sa bag-o, adunay mga tao dinhi nga nakadawat na sa kaluwasan, nangalagad na sa Ginoo, nga nangaliso ang ilahang kasing-kasing gikan sa Ginoo. They turn their back away from God. Ug dili lang biblical, sa ako nang gikaingon experientially, do na kay kailang nga Kristohanon sa una, once upon a time, madasigon sa Ginoo, once upon a time, official sa simbahan, once upon a time, hilabihan gid kaayong inita sa iyahang pagpangalagad, pero karon nawala na sa tiilan sa Ginoo, nawala na sa pagpangalagad sa Ginoo.
wala na, mga lagad siya. Tuwa na, may balik sa kalibutan. So, mga kaigsoon ko, this notion sa ako nagikaingon is unbiblical. No? Dili siya biblikanhon o dili siya tinuod. Doon na akong amigo nga maingon siya nga, abi nimo sir, kung naalang gyud kay personal encounter gyud sa Ginoo, dili gyud ka basta mo talikod sa iya ha. Dili ka mabackslide, buti ipasabot. Pero mga kaigsoon ko, diri sa atong gibasa, kung personal encounter man ang imong hisgutan, aron dili ka makatalikod sa Ginoo. Kini si Solomon, ang last phrase sa verse 9 akong gibasa. Naghisgot diri nga nagpakita kaniya ang Dios sa Israel sa makaduha. So doon na siya personal encounter, makaduha pa yun. Pero backslide gihapon. So dili tinuod mga kaigsunan ko nga ang kaluwasan dili mawala. Ang kaluwasan mawala. Okay, ato ta sa ikaduha. Ikaduha nga linya mga kaigsunan ko sa usas, once saved always saved. We are always and will always be saved because He promised us not to leave and forsake us. So, permanente tang luwas, tungod magpabilin tang mga luwas, hangtod sa kangturan, tungod kay siya nagsaad kanato nga dili gid ta niya biyaan o dili gid ta niya isalikway. So, Hebrehanon 3:5, nag-ingon ang verse nga, I will never leave you nor forsake you. Tinuod na siya mga kaigsoon ko. Ang Dios dili gyud nato mo salikway. John 6:37. And that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Ang tanan nga gihatag kanako sa amahan moari kanako. Og ang tanan nga moari kanako matud pa sa atong Hesus Kristo, dili ko gayod sila isalikway. Tinuod na. Ang Dios dili mo biya nato. Ang Dios dili mo salikway nato. But, doon na gyapon ibat mga kaigsoon ko kagalaan. But, those who come to Him, that along the way turn their back from Him, He will cast them away. Ang muduol niya, dili isalikway. Tinuod na. Dili gid niya biyaan. Pero kung mubiya ka sa iya, kung musalikway ka sa iya ha, isalikway usab ikaw niya. Prove. Sa una Kronikas, Kapitulo 28, versikulo 9. Mao kini ang gingon mga kaigsoon ko sa pulong sa Dios. 28:9. Ikaw Solomon, akong anak nga lalaki, ilhon mo ang Dios sa imong amahan, ug alagara siya, uban ang usa ka hingpit nga kasing-kasing, ug usa ka masing kamuton nga salabutan. Kay si Hiuba nagasusi sa tanang kasing-kasing, ug nakasabot sa tanang mga tinukod sa huna-huna. Kung pangitaon mo siya, hingkaplagan mo siya. Apan kung biyaan mo siya, isalikway ikaw niya sa walay katapusan. Nawa? Tinuod ang tanan nga moduol kaniya dili niya isalikway. Tinuod nga nagsaad siya nga dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Tinuod. Pero ikaw nga nagdawat kang Kristo, ikaw nga nangalagad na sa Ginoo, along the way, kung mubiya ka sa iyaha, kung isalikway nimo siya, mga kaigsoon ko kay galaan, isalikway ka usab niya. Ya tanawa ang iyang pagsalikway, isalikway ko siya sa walay katapusan. Nakuyaw na hinuon kayo kung ang Ginoo mo salikway ka nato, mga kaigsoon ko kay galaan. Kay isalikway kita niya matupad siya mga pulong diri sa walay katapusan. So dili pwede nga once saved mo remain ta nga saved, no? Kay kung imong isalikway ang Ginoo, dili na gyud ka ma-save mga kaigsoon ko. You will never remain as a saved person. Sa dihang imong isalikway ang Dios, matud pa niya, isalikway ko usab ikaw sa walay katapusan. Once saved, always saved nga doktrina, mga kaigsoon ko, is very critical and it is very unbiblical. Critical mga kaigsoon ko tungod kay laliman nimo nang di na mawala ang kaluwasan bisag mag-unsa ka. Dili na mawala ang kaluwasan bisag unsa pa imong buhaton. So doon ako'y basahon sa inyo ha mga kaigsuonan.
no? Usa kini siya ka tawo nga dili lang kay believer aning usas, kundi preacher. Preacher nagawali gid siya niini nga doktrina mahitungod sa once saved, always saved. Tanawa. Dunay libro niyan mga kaigsunan ko kini si Sam Morris sa iyahang libro nga Do a Christian Sins Damn His Soul. Ang Kristohan ba kuno, ang sala sa Kristohanon. Kung ang Kristohanon makasala, makapaimpyerno ba kaniya? So tanawan ni iyang gisulti. We take the position that a Christian sins do not damn his soul. The way a Christian lives, what he says, his character, his conduct, or his attitude towards other people have nothing whatever to do with the salvation of his soul. All the sins he may commit, from murder to idolatry, will not make his soul in any more danger. Tanawa ka ning once saved, always saved. Nana ang kaluwasan nimo, bisag unsa pay buhaton nimo, bisag unsa pay imong batasanon, bisag unsa nga matang sa pagkinabuhi ang imong kinabuhion, bisag unsa ang imong attitude, bisag unsa ang imong karakter, bisag unsa ang imong pakitungo sa imong isig katao. Mga kaigsoon ko matod pa niya diri, bisag unsang salaang mahimo nimo gikan sa murder ngadto sa idolatry, dili kana makapaimpirno sa kalag nimo. Delikado. Kay iyang gituhan nga once you are saved, you will remain saved. Once you are saved, you are always saved. So delikado ni nga doktrina mga kaigsoon ko. Another author of the book, Bill Foster, ang iyang libro The Weekly Walker, The Weekly Waker, March 12, 1959. Mao kini ang gingon. If I killed my wife, my mother, and debauched 1,000 women, I couldn't go to hell. In fact, I couldn't go to hell if I wanted to. Bisan pa kunog ihawon niya ang iyang asawa, iyahang inahan, iyahang patyon, tanang mga babae sa kalibutan, mga kaigsoon ko, iyahang binuangan. Matod pa niya, I couldn't go to hell. Dili ko makaadto sa impierno. In fact, matod pa niya, I couldn't go to hell if I wanted to. Even if I wanted to. Dili na siya maakadtog impierno, dili siya pwedeng maimpierno na. Bisa gustohon pa niyang maadtog impierno, dili na daw siya maimpierno. Kay once saved, always saved. Doon na siya everlasting life, eternal life, dili daw temporal. So mga kaigsoon ko kay kalaan, kinahanglan gyud atong bantayan kini nga doktrina ha, unconditional eternal security. Bisag unsay buhaton nimo, luwas ka. Dili na makawala sa imong kaluwasan, bisag unsa pa kadaghan o kadagkong sala nga mahimo nimo, dili na makapaimpierno sa imuha. Matod pa nila kay nakalabang na ka gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Delikado kay ini nga doktrina mga kaigsunan ko. So, what is the use? Mangutana ko ninyo. Dinhi sa Biblia, what is the use sa daghan kaayong mga warnings sa akong pag-study sa Bible, mga kaigsunan ko? There are more than 70 warning verses in the Bible about sa atong kaluwasan nga nabatunan. What is the use of these verses? Unsa may mga katuyuan di ay niini, nganong gituga kini sa Dios, nganong gisulat kini sa mga balaang tao dinhi sa Biblia, mga kaigsunan ko. What is the use? Diining hold fast to your faith, to our faith. What is the use niining contend for the faith? What is the use niining examine yourselves whether you are in the faith? What is the use niining fight the good fight of faith? What is the use niining to be strong, to be steadfast in the faith? What is the use niining to remain in the faith kung ang salvation dili pa mawala? If you are saved once and for all, if you are saved,
Once and always saved. Mga kaigsoon ko, kini nga mga warning, walay kapusulanan. Pero tungod kay ang kaluwasan, mga kaigsoon ko, kinahanglan atong ampingan, tungod kay ang kaluwasan, posibleng mawala gikan kanato. That is why andunay mga warnings kanato dinhi ang pulong sa Dios. If there is a warning, there is a danger. Unsa ang warning? Atong kuptan pag-ayo ang kaluwasan nga atong nabatunan. Why? There is a danger. Unsa ang danger? Mawala na gikan kanimo. Mo na giingon sa pulong sa Ginoo. Paningkamuti ninyo ang pagkupot sa inyong nabatunan. No? Kay basi baya og kawad-an hinuon kamo niini. Kawad-an kamo sa mga butang nga inyong gihaguan. So meaning to say, mga kaigsoon ko, we can lose our salvation if we are not that careful in our Christian life. Again, din hilang kukutob, mga kaigsoon ko, kay galaan, I will say, and will always say, as far as soteriology is concerned and assurance of salvation is concerned, Revelation 3:11, hold fast which thou hast, that no one can take thy crown. So mga kaigsoon ko, kay galaan, thank you for watching. Again, kung first timer ka din sa akong channel, please subscribe my channel o niya like, kung pwede i-share ninyo, mga kaigsoon ko, kay galaan, parang daghan pa ang makadungog sa mensahe sa kaluwasan. O kung ikaw adunay mga suggestions, kung ikaw adunay mga questions, please drop it down below under the comment sections. And I will see to it next time around sa atong mga video nga ato ni siyang ma-address ng mga pangutanan ninyo. Bye-bye. O pag-ayo-ayo.